अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम मदरसा शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मधुपुरा के तलबा का जायज़ा पेश कर रहे हैं और साथ ही हाफिज़ मोहम्मद उमर और हाफिज़ मोहम्मद शादाब की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। ये दोनों भी इदारे के तालिब इल्म हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलाला व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة فكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.